Relax. Relájate. I am making peace Estoy haciendo las paces with the fact con el hecho that you have some intellectual understanding of it, que tienes parte del entendimiento intelectual de esto and part of the experience, y parte de la experiencia, and that you'll get what you'll get when you get it, y vas a obtener lo que puedas cuando puedas, when you practice. con práctica. There is love, Hay amor and stuff happens. y las cosas pasan. There is love, Hay amor and stuff happens. y las cosas pasan. Relax. Relájate. Your intellect Tu intelecto understood entendió part of the previous class. parte de la clase previa. And if you think, oh, I understood everything, Y si crees que lo entendiste todo, you just don't know what you did not understand, no sabes lo que no entendiste, or else you would. o de lo contrario, hubieras entendido. We are certain of ourselves, eh? Estamos seguros de nosotros, ¿eh? That experience, Esa wow, experiencia, wow, I just had an experience. tuve una experiencia, Now I understand. ahora entiendo, There's progress. hay progreso. Yes, there's Sí, progress. hay progreso. Now I understand. Ahora entiendo. You do an emotional integration, Haces una integración a emocional, good one, una de esas an buenas, efficient one. una eficiente. Ah, Ah, I have finally resolved por that fin problem. resolví ese problema 2 days later. 2 días después. But I had resolved it. Pero, Why? ¿qué? You had progressed. Has progresado. We never know. Nunca sabemos. Doesn't matter. No importa. Progress. Progreso. We progress. We get Progresamos. better. Mejoramos. We work on it. Trabajamos. And we relax to enjoy the ride. Y nos relajamos para disfrutar Yeah. el paseo. If all you do is therapy Si todo lo que haces es and terapia emotional integration, e integración emocional, you're going to be depressed. te vas a deprimir. Because all you see of yourself is the shit you have to resolve. Porque solo verás la mierda que tienes que resolver. Do personal growth. Haz crecimiento Have personal. fun with friends. Diviértete con Do amigos. spiritual practice. Haz práctica espiritual So that you see that life is beautiful. para que veas que la vida es bonita. Sometimes, A veces, in your opinion. en tu opinión. It's a question of attitude, right? Es una cuestión de actitud, The ¿verdad? certainty of La certeza attaining objectives. de obtener objetivos. You remember that mask ¿Recordáis esa of máscara the ego del ego? to attain? Lograr. Ah, I did an integration. Hice una integración. Finally, I've resolved Por it. fin lo resolví. The mask of the ego to attain La objectives. máscara del ego de lograr objetivos. It's okay. Está bien. Your work was good. Tu trabajo fue bueno, You've progressed, pero has progresado. and that is good. Y eso es bueno.
The certainty we have La certeza que tenemos each time we have a spiritual experience cada vez que tenemos una experiencia espiritual is over certainty. es completa seguridad. Now I resolved it. Ahora lo he I did an resuelto. integration. Hice una integración. Over certainty. Completa seguridad. The mask to attain. La máscara a obtener. Over certainty. Completa seguridad. The highest point of El consciousness punto más elevado de you've conciencia ever que experienced. jamás has experimentado. You've never experienced Nunca has anything higher. experimentado nada más So elevado. you can't conceive it. Entonces no lo puedes concebir. You understand that? ¿Lo entendéis? If you have never tasted chocolate, Si nunca has probado el chocolate, you can't understand what chocolate is. no puedes comprender lo que es el When you chocolate. taste chocolate, Cuando pruebas chocolate, this is chocolate. esto es chocolate. Now there's this one person Ahora está esta persona who tastes que saborea a special chocolate. un chocolate específico. I've never ate such a delightful chocolate. Nunca he comido un chocolate tan delicioso. I've experienced the highest state of He chocolate. experimentado el estado más elevado del chocolate. And you are convinced. Y estás So the convencido. other comes El otro viene, a sommelier of chocolates. un sommelier de chocolate, Spent his life doing it. que ha pasado su vida haciéndolo. And you think Y tú crees you're a sommelier, but que eres un sommelier, there's this chocolate you don't know about. pero hay chocolate que ni siquiera Because I've conoces. tasted the best chocolate that exists. Porque he probado el mejor chocolate que existe. So I've reached He a higher state of alcanzado chocolate than you. el estado de chocolate más elevado que tú. Let's just re-say the same thing. Vamos a volver a You decirlo. experience Tú consciousness. experimentas la conciencia And one day with an un día integration, con una a integración, meditation, una meditación, a spiritual practice, una práctica you have espiritual. such a Tienes experience, una experiencia a tan state of grande, consciousness, un estado de conciencia tan grande and you have never tasted que nunca has saboreado a richer flavor of consciousness than that one, un sabor de conciencia más elevado que ese, that you cannot conceive anything que no puedes concebir nada más that could be a higher state of que consciousness pudiera than that. ser un estado de conciencia más elevado que I have ese. achieved the He highest state logrado of el estado consciousness de conciencia más elevado, because it is the highest porque es el más you've elevado experienced. que has experimentado, Therefore, the highest you can por conceive. tanto, el más elevado que puedes concebir, So, in your por tanto, en tu perspective, perspectiva, the highest states of el consciousness estado de that conciencia exists. más elevado que existe. And now you meet Y a ahora sommelier of conoces a un consciousness. sommelier de conciencia And you look at the great y master. miras al gran maestro. Yeah, you know Sí, stuff, sabes cosas, but I've achieved the highest pero state yo of he logrado el consciousness. estado de conciencia más elevado. You understand that? ¿Entendéis? There is progress. Hay progreso. When someone comes to me, Cuando alguien viene a mí, it happens. sucede, They say, I'm more evolved than you. y me dice, yo estoy más evolucionado que tú. I say, of course you are. Por supuesto que lo estás. I never pretended otherwise. Nunca he pretendido diferente. Go and do your path. Ve en tu camino. You are greater than me. Eres Like, más grandioso I que have yo. no doubt. No tengo duda. And they go on their path. Y van en su camino. Because I'm talking to Vishnu. Porque le estoy hablando a Vishnu. When someone comes to me, I'm talking to Vishnu. Cuando alguien viene a mí, le estoy hablando a Vishnu. Of course you're greater than me. Por eso, porque por supuesto que eres más grandioso que It's the yo. only option possible, Es la única opción posible. obviously. Obvio. Can you understand that? ¿Entendéis? Now, there's a guy who is actually more evolved than me Hay as un, an individual, hay un tipo que de hecho está más evolucionado que yo como individuo, less wise, menos sabio, more powerful, más poderoso, more expanded vision, con una visión más expandida, because every soul is different. porque cada alma es diferente.
And when I have a question, I ask him. Y cuando tengo una pregunta, se la hago. Does it really matter, you know? ¿Importa en verdad? I get it. Lo The entiendo. Baileys is more important than the teachings. El baile es más importante que la Dame enseñanza. uno, porfa. Danos uno. 3 centímetros con hielo. Same here. Lo mismo. Do you see how deep is this wisdom? How profound it ¿Ves lo is? profundo que es esta enseñanza? And how Y severe lo severo you have to be with yourself que tienes que ser contigo to not give yourself the right para no darte el derecho to calculate your value. de calcular tu valor. I call it severe justice, Lo llamo justicia severa, severidad de la pure justicia, integrity. la integridad pura. And I will have my moments of arrogance Y voy a tener mis momentos de arrogancia and my moments of bliss with Brahma, y mis momentos de bendición with Brahma. con Brahma. Gracias, Señor. Progress. Progreso. Pratyahara. Pratyahara. You practice Practicamos. to stop being so certain Dejar de estar tan seguro of everything de todo. so that you can finally exist. Para que pueda finalmente existir. Manajava. Manajava. So that you can finally stop existing. Para que finalmente puedas dejar de existir. Swavishnakar. Swavishnakar. But one step at a time, right? Pero un paso cada vez, ¿eh? Everything you experience is real. Todo lo que experimentas es real. The flow El flujo will always be right. siempre va a tener la razón. And if it's not right, Y si no tiene la razón, it still wins. sigue ganando. Streams of causality Los flujos de la conciencia incarnate. encarna. Practice Ati Yoga. Practica Ati Yoga. I trust you. Confío en ti. I trust you. Confío en ti. And to my God, Y a mi Dios, my Master, mi Maestro, my beloved Father, mi querido Padre, and my loving Mother, mi amorosa Madre, I bow. me inclino. See you tomorrow. Nos vemos mañana. And we're done. See you tomorrow at 10 a.m. Mexico time. Nos vemos.